Je m'appelle Khadija, j'ai 38 ans, je suis responsable adjointe d'une structure jeunesse. On a fait donc plusieurs animations linguistiques, surtout le matin en fait. Ça nous permet de prendre connaissance de quelques mots, on va dire justement des deux langues autres que la mienne, donc l'allemand et l'arabe. Ça permet en fait de créer plus ou moins du lien, surtout le premier jour comme on ne se connaît pas. Et de voir, en plus de vraiment identifier qui est allemand, qui est marocain, qui est français. Et même si on est de cultures différentes, comme moi par exemple, je parle le français et l'arabe et je le comprends, du coup, comme c'est du marocain, je ne le comprends pas vraiment, donc ça revient au même en fait. أحمد موساوي عمري 35 سنة متزوج أب لطفلين المهنة تاجر مدينة طنجة حي بئر شيفا عضو في جمعية ديال الشفاء التنمية والتكوين. بالنسبة للتنشيط اللغوي صراحة كان في المستوى اللي من خلاله تعرفنا على مجموعة ديال الأساليب التنشيطية وحفظنا من خلاله مجموعة ديال الجمل حيث كنا كنتبادلوا جمل ومصطلحات من جميع الدول المشاركة في هذا التبادل. Ich bin Olivia, ich bin 26 Jahre alt, studiere zurzeit in Lund, in Schweden, European Studies, mache aber parallel noch meinen dritten Bachelor mittlerweile in Peace and Conflict Studies in Malmö. Ja, also ich fand die im Großen und Ganzen tatsächlich nicht unbekannt. Also ich kannte einige schon aus anderen Austauschen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich an sowas teilnehme. Aber so grundsätzlich ja, fand ich es super, dass auch viel Neues mit eingebunden wurde. Also gerade weil ich früher mal Arabisch angefangen habe zu lernen, aber es fiel mir dann schwer weiterzumachen, weil es halt doch eine andere, nicht nur andere Sprache, sondern auch eine andere Schrift. Und von daher fand ich es super hilfreich, dass man das so verbunden hat. Ein bisschen Spiele mit einer ganz neuen Sprache. Ja. On a 4 quartiers sur Melun, mais on en a visité 3. Et donc chaque groupe a visité un l'Allemand, l'autre Montaigu et mon groupe du coup Schumann. J'avais avec moi une Allemande et 2 Marocains. Ce qui était en fait, je ne sais pas si c'est bizarre ou quoi, mais ils n'avaient vraiment pas la même vue que moi j'ai sur mon quartier sur lequel je travaille. Et c'est justement ce qui était intéressant, c'était ça, c'est que finalement la visibilité et la vie aussi et le sentiment étaient différents. La visibilité des autres et comment eux ils ont pris les choses et comment ils les ont retranscrites en fait en revenant de leur visite, ouais, c'est pas la même qu'on a nous. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça va nous permettre peut-être de travailler différemment. بالنسبة للزيارة ديالنا للمراكز الشبابية أو الفضاءات الشبابية اللي درنا زيارة لهم، صراحة أنا كانت عندي أول تجربة بحيث انبهرت من الأساليب والطرق اللي كيستعملوها من أجل تسيير ديك المرافق. مثال على ذلك أن المركز ديال شومان مركز صراحة ماشي مركز ديال شهوة ولكن دار عائلية، جو عائلي داكشي كان زوين بزاف. Dann im nächsten Schritt haben wir uns halt auf die Jugendarbeit per se konzentriert. Hatten jetzt zum Beispiel das Gespräch mit Madame Blanc und sie hat uns ein bisschen mehr darüber verraten, wie es dann wirklich läuft in der Jugendpolitik in Frankreich. Fand ich auch super hilfreich, um dann im nächsten Schritt ja, mir ein besseres Bild davon zu machen, wie es dann vor Ort eigentlich ausschaut. Als wir die Jugendzentren zum Beispiel besucht haben, aber auch als wir die Jugendlichen kennengelernt haben, das fand ich, war mein persönliches Highlight. Weil es mich auch an meine eigene Kindheit erinnert hat. Radio Mingembo, c'est Monsieur Pululu qui l'a créé. Les jeunes s'y sont beaucoup intéressés et se la sont plus ou moins appropriées. Elle reste quand même ouverte parce qu'on l'a facilement sur nos radios à Melun. On a aussi visité la MJC. La MJC, en fait, moi j'ai travaillé là-bas très longtemps. Je connais très bien la structure, donc je connais aussi son fonctionnement, etc. Et là, pour certains, c'était une découverte, même pour une collègue à moi qui est sur Melun depuis un moment.
Et là, c'est vrai que même pour les Allemands, c'était un petit peu bizarre en fait. Je crois qu'il y ait tous les âges confondus dans une seule structure et avec plusieurs ateliers de fait. Et je pense que ouais, c'était intéressant en fait de les emmener là-bas. بالنسبة للزيارة ديالنا لباريس فصراحة استطعنا من خلالها أن نتعرفوا على طريقة عمل جمعية 14. حاولنا عضو من أعضاء ديال المؤسسين ديال الجمعية أنه يشرح لنا الطريقة ديال الأعمال كيفاش بداو، نوع المشاريع، الفئة المستهدفة، الأحياء المستهدفة اللي كانوا كيديروها، وقمنا بواحد الزيارة ميدانية ترقبية أو استكشافية لواحد المنطقة أو واحد العمل اللي قامت به الجمعية ديال 14. العمل اللي هو صراحة كان في المستوى وجميل بزاف، فيه إبداع، فيه تطوع، فيه مساهمة ديال الناس ديال المنطقة وديال الجمعية. L'association 14, eux, associe les habitants, donc que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, à donner leur avis et à participer même physiquement, c'est-à-dire pour monter des meubles ou bien pour créer carrément le plan avant. Ja, also da war mein Eindruck, dass die schon extrem aktiv sind, selber in Paris, und dass der Verein 14 etwas macht, was mir zum Beispiel aus Berlin gar nicht unbedingt bekannt war. Und es war für mich eine super Möglichkeit, also im Prinzip ein Projekt, das man so auch in Deutschland in die Tat umsetzen kann. Also wirklich eine Möglichkeit, es so, wie es in Frankreich gemacht wird, auch in Deutschland umsetzen zu können. Also eine super Idee im Endeffekt, die wir auch mit nach Deutschland mitnehmen können. من بين الأمور اللي تعلمتها الصراحة هي أن الكل لازم يشارك من أجل تحقيق التنمية محلية أو جهوية أو وطنية. لازم أن المجتمع المدني بالتشارك مع الشباب ديال المنطقة والفاعلين ولا كاع المنظمات من أجل تحقيق الأهداف. يعني لا بد إشراك كل الفعاليات، ما يمكنش أن بنادم يخدم بوحديته. والحاجة اللي أثرت فيا صراحة كانت اللي عجبتني بزاف وثارتني هي فكرة ديال أن مجموعة ديال الشباب وخصوصا في حي شومان اللي يشكلوا جمعيات وسموها جمعية القاصرين، وهذه فكرة اللي عجبتني بزاف وفكرة اللي أول مرة نقدر كنسمعها، وكيفاش كانوا كيدافعوا على المشروع ديالهم، كيفاش كانوا كيعبروا على الآراء ديالهم والانفتاح ديالهم والحب ديالهم من داك المركز ولا الحي ديالهم، وهادشي اللي ثار الانتباه ديالي بزاف. Pour moi, les échanges, c'est ce qui forme les gens. Et d'apprendre des autres, c'est ce qui nous fait grandir. Les échanges comme ça de professionnels en plus, ça nous permet en fait de voir des horizons déjà d'autres pays. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est enrichissant sur tous les points, au niveau de la langue aussi. Donc en fait, ça pour moi c'est un passage obligatoire, on va dire. Et surtout que j'aurais connu ça plus jeune, j'aurais commencé plus tôt. Il faut se présenter, il faut prendre du temps de son propre temps personnel et aller faire en fait ces formations qui vont juste vous enrichir et vous aider justement à avancer dans votre métier si vous êtes dans le métier du social. Parce que les jeunes, ils ont une certaine place ici chez nous, on a une vision, eux des fois en ont une autre, donc du coup ils peuvent nous aider justement peut-être à changer les choses dans notre pays ou bien dans notre ville. Et pareil, quoi, quand on voit la jeunesse marocaine ou la jeunesse allemande, c'est pas la jeunesse française, quoi. Donc du coup ça nous donne aussi à nous une autre vision, un autre regard.